चश्मे मारोशन दिल माशाद, और फारसी में कहते हैं कि शुक्रुलिल्लाह शादानियम बर्रुख दोस्ता खंदानियम, कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तुमने हमें खुशी अता की और दोस्तों के सामने मुस्कुराने का मौका अता किया। अस्सलाम वालेकुम बहुत नजरात में इसरार अहमद कसान। बहुत बहुत खुशी और बहुत बहुत आपको भी मुबारक कि हमारे बहुत ही प्यारे जर्नलिस्ट भाई इमरान रियाज खान साहब घर वापस पहुंच चुके हैं। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम हुआ है कि इमरान रियाज वापस आ गए हैं, क्योंकि बहुत सारी खबरें आपको मालूम है, बहुत सारी रूमर्स, बहुत सारे इस तरह के खदशात जिनका इजहार जाहिर है कि वो कोई बेबुनियाद नहीं था। उसकी बुनियाद तो यूँ बनती थी कि अरशद शरीफ साहब को पहले इसी तरह शहीद कर दिया गया था और उसकी बुनियाद पे फिर लोगों के खदशात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इमरान रियाज साहब के बारे में सियालकोट पुलिस ने अपने ट्वीट पे भी कहा है और आईजी साहब को भी कोट किया गया है, वो भी यही कह रहे हैं कि वो अपने घर पहुंच गए हैं और बखैरियत हैं और आफियत के साथ हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि इसको डॉन ने भी रिपोर्ट किया। मैं डॉन को आपको दिखा देता हूं कि डॉन क्या कह रहा है। डॉन ये कह रहा है कि जनाब ये जो खबर है इस हवाले से कि टीवी एंकर इमरान रियाज खान सेफ एट होम आफ्टर मिसिंग फॉर ओवर 4 months, तकरीबन 142 दिन के बाद ये घर पहुंचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो कहते हैं कि जी सियालकोट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल एंड इमरान रियाज लॉयर मियां अली इशफाक साहब also confirmed the development to Dawn News. Riaz, a YouTuber and television anchor, was arrested 2 days after violent protests broke out across the country following PTI chairman Imran Khan's arrest on May 9th. आपको याद होगा May 9th के 2 दिन के बाद इनको गिरफ्तार किया गया था और ये वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको वहां पे रखा गया। फिर लाहौर हाई कोर्ट में on May 15 a law officer told the Lahore High Court that the anchor person was released from jail after taking an undertaking in writing. तो उन्होंने कहा कि उनको एक राइटिंग में अंडरटेकिंग दी गई है और तब उनको रिहा किया जा रहा है। तो इसमें अब ये देखते हैं कि क्या सूरत हाल क्या है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया ना कि ये सितंबर 20 को जो लास्ट हियरिंग हुई थी उसमें लाहौर हाई कोर्ट हैड गिवन द पंजाब पुलिस चीफ लास्ट अपॉर्चुनिटी। उन्होंने कहा था कि आखिरी मौका आपको कि आप उसको रिकवर करके 26 सितंबर तक वापस लाएं और उसको पेश करें। तो बहरहाल अब ये है कि वो आ गए हैं और इसमें सियालकोट पुलिस का ये जो ट्वीट भी है वो भी इन्होंने इसमें शामिल किया है। जर्नलिस्ट एंकर मिस्टर इमरान रियाज खान हैज बीन सेफली रिकवर्ड, ही इज नाउ विद हिज फैमिली। अब ये इन्होंने तो अपने तौर पर अजीब बात की कि फिर सेफली रिकवर कहां से करना था, आप ही के पास था। एनीवे अल्हम्दुलिल्लाह वो घर पहुंच गए, यही बड़ी बात है। फिर मियां अली इशफाक साहब जो इनके वकील हैं उन्होंने कहा कि अल्लाह के खास फजल करम रहमत से अपने शहजादे को फिर ले आया हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो समझता हूं कि ये बड़ी बात है। मियां अली इशफाक साहब को भी क्रेडिट जाता है, उन्होंने बड़ी बहुत ही हिकमत के साथ इस सिचुएशन को डील किया और अगरचे लोग परेशान भी थे, लोग थोड़ा सा रिएक्ट भी कर रहे थे और कुछ लोग उनके ऊपर डाउट्स और गलत बातें जो थी एस्पर्शंस वगैरह वो भी कास्ट कर रहे थे, तो वो अच्छी बात नहीं थी। मुश्किलात के अंबार, मामला फहमी की आखिरी हद, कमजोर अदलिया और मौजूद गैर मुअस्सर सरेआम आइनों कानूनी बेबसी की वजह से बहुत ज्यादा वक्त लगा। नाकाबिले बयान हालात के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बेहतरीन दिन दिखाया। वाकई ये बात तो ठीक है, इमरान रियाज खान जो है आगे हैं घर, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। और इसमें यह है कि उन्होंने बेसिकली यही कहा है कि अल्लाह ताला ने हिकमत के जरिए ये सारी चीजें जो करवा दी हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो अपने बच्चों के पास, अपनी फैमिली के साथ, अपनी अहलिया के पास वो तशरीफ ले आए हैं और मैं समझता हूँ कि ये शुक्राने के नवाफिल अदा करने का दिन है और हमें सबको इस मामले में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक और हमारा सहाबी भाई जो है वो अपनी जान से बच गया है और अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हमें तो वो अरशद शरीफ ही नहीं भूलता, ऊपर से इमरान रियाज जैसा बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही वेल स्पोकन इंसान और जर्नलिस्ट, उसको अल्लाह ताला ने बचा लिया इनके शिकंजे से और वो घर आ गए। तो लाख लाख शुक्रिया अल्लाह तेरा, लाख लाख शुक्र। और मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो शुक्राने के नवाफिल भी पढ़ें और उनके लिए और उनकी आफियत के लिए और उनके आइंदा मुस्तकबिल के लाए अमल के लिए भी दुआएं मांगें, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ना कोई अंडरटेकिंग उन्होंने ली होगी
क्या वो पता नहीं क्या डील है, किस तरीके से उन्होंने इनको मजबूर किया होगा। बहरहाल इस पे हम बात करते रहेंगे और इसको हम देखते भी रहेंगे। तो इसके बाद जो अगली बात है जो मैंने करनी वो ये है कि इसी तरह एक जो और ब्रिगेडियर साहब हैं उनके बारे में भी एक खबर आ रही है, और वो जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। और उसमें फ्राइडे टाइम्स को मैं कोट करूंगा कि फ्राइडे टाइम्स जो है वो उसने इसको लिखा है इस खबर को, और उसमें उन्होंने ये बताया है कि एक ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो इसमें हुए हैं लापता, और उनके बारे में उनको समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ पे हैं और कैसे उनका पता चलेगा। लेकिन बहरहाल एक खबर जो है वो फ्राइडे टाइम्स ने इसके बारे में दी है। तो इसको मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये क्या सूरत हाल है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये फ्राइडे टाइम्स इसमें। अच्छा, फ्राइडे टाइम्स जो है वो फ्राइडे टाइम्स के मुताबिक जो खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि फ्राइडे टाइम्स क्या कह रहा है। वो बेसिकली ये कह रहा है कि जी मिसिंग मिलिट्री ऑफिसर कोर्ट डायरेक्ट्स गवर्नमेंट टू सबमिट चार्जेस इन राइटिंग। ये साथ ही वो ये भी कह रहे हैं मिसिंग ऑफिसर्स वाइफ कंटेंट्स कि जो मिसिंग ऑफिसर है उनकी बेगम साहबा ये कह रही हैं ही वॉज डिटेन्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन क्वेटा 3 months ago। वो अपने ऑफिस में थे और उनको डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया 3 महीने पहले, बट देयर हैज बीन नो कम्युनिकेशन विद हिम सिंस। और उस वक्त से लेकर अभी तक उनके साथ उनके अहले खाना की कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है। और इसकी तफसील में जाते हुए अखबार फ्राइडे टाइम्स लिखता है कि द गवर्नमेंट हैज बीन डायरेक्टेड टू सबमिट इन राइटिंग द चार्जेस अगेंस्ट अ सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर ऑफ जनरल रैंक डिप्यूटेड एट अ मिलिट्री कैंटोनमेंट इन क्वेटा हु हैड बीन डिटेन्ड बाय एन इन्वेस्टिगेटिव ब्रांच ऑफ द मिलिट्री। अब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को हिदायत दी गई है कोर्ट की तरफ से कि एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर जो कि 1 स्टार जनरल है उनको मिलिट्री कैंटोनमेंट से क्वेटा में थे, वो डिप्यूटेड थे, तो उधर से उनको डिटेन किया गया है बाय एन इन्वेस्टिगेटिव ब्रांच ऑफ द मिलिट्री। ब्रांच कौन सी है? इन्वेस्टिगेटिव ब्रांच, तहकीकाती इदारा जो मिलिट्री का है, उसने उनको गिरफ्तार किया है। दिस वॉज डायरेक्टेड बाय अ सिंगल मेंबर बेंच ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट्स रावलपिंडी बेंच। लाहौर हाई कोर्ट का जो रावलपिंडी बेंच है उसने ये डायरेक्ट किया है। उनकी ये हिदायत है कंप्राइजिंग जस्टिस जवाद हसन साहब। जस्टिस जवाद हसन साहब ने कमाल हौसले के साथ ये केस लेते हुए उन्होंने लास्ट वेडनेसडे को ये किया था। ये 2-3 दिन पहले की खबर है और मुझे हैरानी है कि अभी इसके ऊपर कोई ज्यादा बातचीत नहीं हुई है। व्हाइल हियरिंग अ पिटीशन फाइल्ड बाय ऑफिसर्स वाइफ उमेरा सलीम। तो ये उमेरा सलीम साहबा जो है वो इनके बेगम साहबा हैं इन ऑफिसर्स की, ब्रिगेडियर साहब की, और उन्होंने ये केस फाइल किया है। द कोर्ट डायरेक्टेड डिप्टी अटॉर्नी जनरल सिद्दीक अवान to bring the relevant person in the case against ब्रिगेडियर अख्तर सुभान। तो कोर्ट ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो है सिद्दीक अवान साहब उनको कहा है कि टू ब्रिंग द रेलेवेंट पर्सन इन द केस अगेंस्ट ब्रिगेडियर अख्तर सुभान साहब को जो है वो, इनका नाम जो ब्रिगेडियर साहब हैं वो अख्तर सुभान साहब हैं, तो उन्होंने कहा कि जिनका रेलेवेंट पर्सन जो है वो उनको लेके आए। द फेडरल डिफेंस मिनिस्ट्री एडजुटेंट जनरल ऑफ द आर्मी एंड कमांडिंग ऑफिसर 28 मिलिट्री पुलिस यूनिट ऑफ रावलपिंडी have been listed as the respondent in the petition। ये लोग जो है इनको रिस्पोंडेंट बनाया गया है। फेडरल डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उनको, एडजुटेंट जनरल साहब को जो आर्मी के होते हैं, और कमांडिंग ऑफिसर जो सीईओ हैं 28 मिलिट्री पुलिस यूनिट के, उनको। अच्छा, जो उनकी बेगम साहब वो कह रही हैं कि हर हस्बैंड वाज अ सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर ऑफ ब्रिगेडियर रैंक 1 स्टार जनरल इन दैट ही हैड बीन डेप्यूटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DHA इन क्वेटा। वो DHA के एडमिनिस्ट्रेटर थे और उनको डिटेन किया गया है, उनको रिहा किया गया। इन हर पिटीशन सलीम claimed that Brigadier Subhan was allegedly abducted by officials of the Special Investigative Branch from his office on June 22। 22 जून की ये बात है 2023 की, and was brought to Rawalpindi for further investigation। वहां से उनको क्वेटा से गिरफ्तार किया गया है और फिर उनको रावलपिंडी लेके आ गए। वो क्लेम कर रहे हैं that despite repeated efforts to obtain information about her husband's health and well-being, she was not provided with any information about him or under what law he had been detained and whether he had access to any legal assistance।
تو ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود ان کو نہیں بتایا گیا کہ ان کی ہیلتھ کیسی ہے, وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں, ان کو کسی لائر کی خدمات دی گئی ہیں کہ نہیں دی گئی ہیں. اب وہ یہ جو ہے ان کی بیگم صاحبہ وہ مزید کہتی ہیں کہ ان ہر پٹیشن دیٹ اے ریٹن ریکویسٹ واز میڈ ٹو دی ایڈجوٹنٹ جنرل, انہوں نے ایڈجوٹنٹ جنرل جو AG جو ہیں ان کو ریٹن ریکویسٹ بھی بھیجی ہے ٹو ریلیز ہر ہسبینڈ, کہ ان کو رہا کر دیا جائے. اینڈ اف اینی ڈسپلنری پروسیڈنگز ور پینڈنگ اگینسٹ ہم ہی شوڈ بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود دا لا. یہ ہیں وہ بریگیڈیئر صاحب, بریگیڈیئر سبحان صاحب, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کوئی ان کے خلاف کوئی پینڈنگ ڈسپلنری پروسیڈنگز ہیں تو ان کو پھر لا کے مطابق جو ہے وہ لے کے جایا جائے. اور اس کو بھی انہوں نے آگے جا کے کوٹ کیا کہ سائٹنگ دی پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کا جو آرمی ایکٹ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ the petition contended that an individual cannot be detained for more than 48 hours without trial in light of section 74 and 75 of the law. تو یہ جو 1952 کا جو آرمی ایکٹ ہے اس کے مطابق آپ 48 گھنٹے سے زیادہ کسی بندے کو آپ نہیں رکھ سکتے ہیں اپنی کسٹڈی میں, اور یہ وہ سیکشنز کوٹ کر رہے ہیں 74 and 75. تو یہ جو چیز ہے اس میں یہ کافی مطلب سیریس ہے کہ ایک اپنے ہی جو ادارے کا افسر ہے اس کو اپنے ڈیٹین کیا ہے, اس کو اس کی گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہے, کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا چارجز ہیں, اور کم از کم پتہ تو چلنا چاہیے کہ اگر آپ نے گرفتار کیا تو اس کا پتہ چلے کہ وہ چارجز اس کے کیا ہیں. Recently, when she learned that her husband had been shifted to a 28 military police unit in Rawalpindi, she filed the case under Article 199 of the Constitution. پھر جب انہیں پتہ چلا کہ ان کو راولپنڈی لے آئے گئے ہیں تو پھر انہوں نے جو آرٹیکل 199 ہے اس قائم کا, اس کے تحت ان کو پھر یہ انہوں نے فائل درج کی ہے, پٹیشن درج کی ہے. She urged the court to direct the respondents to produce her husband and declare his arrest and continued detention as illegal and violating service rules. تو پھر یہ انہوں نے کورٹ سے کہا ہے کہ ان کو پروڈیوس کروایا جائے اور ان کی جو اریسٹ ہے اس کو انلیگل قرار دیا جائے. The court subsequently instructed the government to produce the officers and to submit the charges against him in writing. The government was ordered to present him before the court on Thursday. اب انہوں نے کورٹ نے یہ کہا جواز صاحب نے, جسٹس جواز صاحب نے, کہ جناب ان کو ان پرسن پیش کیا جائے اور جو رسپونڈنٹس ہیں وہ بھی اس میں پیش ہوں اور ان رائٹنگ بتایا جائے کہ کیا چارجز ہیں اور کیوں اس طرح کر رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ عمران ریاض صاحب جیسے ابھی واپس آئے ہیں 142 دن کے بعد, اسی طرح عمران خان صاحب جو ہیں وہ اندر ہیں, ان کے اوپر بھی عجیب قسم کے مقدمات جو ہیں ان کی بھرمار ہوئی ہوئی ہے, 190 پتہ نہیں 186 مقدمات کی. تو یہ جو ماحول ایک بنا ہوا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے کسی بھی طرح. تو یہ آپ ذرا دیکھیے کہ کیا اس وقت صورتحال چل رہی ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ ان بریگیڈیئر صاحب کے اوپر جو بھی چارجز ہیں اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو پھر پتہ چلنا چاہیے کہ ان کا کیا غلط کام ہے, ان کی فیملی کو بتایا جائے, ان کی بیگم ہوگی, ان کے اہل خانہ دوسرے لوگ ہوں گے, ان کے بہن بھائی ہوں گے, تو ان کو ان کے والدین اگر ہیں تو ان کو بھی بتایا جائے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے. تو یہ کسی بھی فیملی کے لیے ٹراما سے کم نہیں ہوتا, اور یہ جو صورتحال اس وقت ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی ٹرامیٹک ہے. اچھا جی, اللہ تعالیٰ سے دعائی کی جا سکتی ہے کہ اس طرح کے معاملات اور جو لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں ان کے لیے سب لوگ دعا کریں, اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور ان کو بھی یہ بتائے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے, ظلم نہیں بھولتا, وہ جو مرضی آپ کر لیں ظلم نہیں بھولتا, اور ظلم میں ختم ہونا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں علیہ سے صبح بھی قریب, صبح قریب ہے, صبح آنے والی ہے. اور یہ جن لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ شاید انہوں نے ساری کائنات کے آخر تک انہوں نے ہی رہنا ہے, تو یہ ایسے بڑے بڑے آئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ان لوگوں کو رہا کیا جائے. عمران خان صاحب کی بھی اب رہائی جو ہے وہ ہونی چاہیے اگر اپنی الیکشنز کروانی ہے. تو جس طرح بھی کاکڑ صاحب کی طرف میں آتا ہوں کہ کاکڑ صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی احمقانہ بیان دیا ہے کہ جی عمران خان کے بغیر بھی الیکشنز ہو سکتے ہیں اور جو لوگ گرفتار ہیں ان کے بغیر الیکشنز ہو سکتے ہیں. تو جناب یہ الیکشنز ایسے نہیں ہو سکتے, آپ کے بغیر الیکشنز ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ تو ایک ٹاؤٹ ہیں, آپ تو ایک کٹ پتلی ہیں, آپ جیسے تو کئی کٹ پتلیاں آتی ہیں وہ ڈسپوز آف ہو جاتی ہیں, پھر آپ چلے جاتے ہیں اور پھر آپ ڈسٹ بن جو ہے ہسٹری کی اس میں آپ کا کوئی نام بھی نہیں لینے والا ہوتا. تو آپ کے بغیر تو الیکشنز ہو سکتے ہیں. عمران کے بغیر الیکشن جو ہیں وہ نہ کوئی مانے گا, نہ ان کی کوئی اوقات ہوگی, نہ کوئی ان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہوگی. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ بالکل غلط ہے. اس کے بارے میں انہیں
پھر دوبارہ سے ریوزٹ کرنا چاہیے. یہ جو انٹرویو دیا ہے انہوں نے اے پی کو، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے. تو جناب یہ آپ کو قابل قبول ہو یا نہ ہو، عوام جو ہے ان کے ساتھ 70-80% سے زیادہ جو کھڑی ہوئی ہے وہ ان کا کیا کریں گے آپ. تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کاکڑ صاحب کا دورہ ہوا ہے، میں نے کچھ لوگوں سے نیو یارک میں بات کی ہے، اپنے لوگوں سے بات کی ہے جو پاکستانی ہیں. جو لوگ دوسرے تھے ان سے میں نے بات نہیں کی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جو پاکستانی پرسپیکٹیو ہے وہ ہمیں ملے. تو جن سے بھی میں نے بات کی ہے ان کا مجموعی جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ یہ دورہ جو تھا ان کا انتہائی ناکام دورہ تھا. دیکھیے میں 10 سال یو این کو کور کرتا رہا ہوں. مجھے پتا ہے میں مختلف جو ہمارے سربراہان مملکت ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ وہاں پہ میں نے اکثر میٹنگز اٹینڈ کی ہیں. میں نے واشنگٹن میں بھی، وائٹ ہاؤس میں بھی، یو این میں بھی، ہر جگہ پہ. تو مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ طے ہوتے ہیں. پہلے سے چیزیں طے ہو چکی ہوئی ہوتی ہیں، میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، اور مختلف جو میٹنگز ہوتی ہیں ان کی سائڈ لائنز پہ میٹنگز چل رہی ہوتی ہیں. تو بڑی ایک فلری آف ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. تو مجھے جو پتا چلا ہے کہ وہاں پہ کاکڑ صاحب کے جو ریسیپشن لیول تھا وہ بہت ہی پور تھا. بلکہ ان سے زیادہ تو وزیر خارجہ صاحب کی میٹنگز ہوئی ہیں، اور ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ پروڈکٹیو دورہ تھا. لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ان کی جو ویڈیو ان کے پہنچنے کی، اور پھر باقی کئی جگہوں پہ ان کی ویڈیو کو منع کیا گیا. اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ پاکستان سے کالز گئی ہیں وہاں پہ کہ آپ نے ان کو وہاں پہ نہیں دکھانا، اور کم سے کم دکھانا ہے. اب وہ کیوں گئی ہیں، کس نے کی ہیں، یہ اب آپ ذرا دیکھیں کہ کیوں کی گئی ہیں. بہرحال وہ جب وہاں پہ گئے ہیں تو ایک تو یہ کہ ان کی کوئی ملاقاتیں خاص نہیں ہوئی. ایون آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے مشن نے کوششیں کی ہیں کہ کسی طریقے سے امریکی وزیر خارجہ بلنکن سے ہی ملاقات ہو جائے، لیکن وہ اسی بلڈنگ میں موجود تھے اور انہوں نے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کوئی لفٹ شفٹ نہیں کروائی، اور ان کی ملاقاتیں نہیں ہوئی باقی لوگوں سے. میڈیا میں بھی آپ دیکھیں کہ ایکسپوجر یہاں تک ہوا کہ پی ٹی وی کو انٹرویو دینا پڑ گیا. اب پی ٹی وی تو آلریڈی ساتھ ہے، تو پی ٹی وی کو انٹرویو اسپیشلی دینے کی اس میں تبھی ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ وہاں پہ لوکل لیول پہ کوئی ان کی کوئی آؤ بھگت نہیں ہو رہی تھی. کیونکہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جب پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں، مجھے یاد ہے روزویلٹ میں میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ کہ ٹام بروکا جو بہت بڑے ایک اینکر ہوا کرتے تھے، کرسٹیان امان پور، ان کو ہم نے، اور اس طرح کے جو لوگ اے بی سی کے اور سی بی سی کے جو لوگ تھے ان کو، اور این بی سی کے، تو ان کو ہم نے لائنوں میں لگے دیکھا ہوا ہے کہ جی ہمارا انٹرویو کروا دیں، ہمارا انٹرویو کروا دیں، ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم لے دیں. تو یہ ایک وہ وقت بھی تھا. اور اب یہ وقت ہے کہ کوئی ہمارے پرائم منسٹر کو لفٹ نہیں کروا رہا تھا وہاں پہ، اور یہ ایک امبیرسنگ دورہ کر کے پاکستان کا ایکسچیکر کے اوپر بوجھ ڈال کے، سوٹ شوٹ بدل کے، سیلفیاں کھنچوا کے، پھر وایا لنڈن یہ جناب واپس آ رہے ہیں. تو بس یہ اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ ہم پہ مسلط ہوتے ہیں. اور ان کی بیسکلی ان کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ کسی ایسے بندے کو اتنا بڑا عہدہ دے دو جس نے خوابوں میں نہ کبھی سوچا ہو، پھر وہ کیا کرے گا، پھر وہ ابلائزڈ ہوگا، پھر وہ آپ کے سامنے جو آپ کہیں گے اس کے اوپر یس سر کہہ کے تو وہ کہے گا جی ٹھیک ہے جو آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے. اور وہاں پہ یہ جو تقریر ہے یہ اتنی مہنگی ہمیں پڑی ہے. اب یہ پتہ چلے گا کہ دفتر خارجہ ہمیں ذرا بتائے کہ اس دورے کے اوپر کتنا خرچہ ہوا ہے. تو اتنی مہنگی تقریر کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ منیر اکرم صاحب کروا سکتے، منیر اکرم صاحب نہیں تو کسی اور کوئی ڈپٹی چیف جو مشن کے ہیں وہ کر سکتے تھے. مطلب کسی کو تقریر ہی کروانی تھی نا. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ مودی صاحب وہاں پہ نہیں گئے ہوئے تھے. مودی صاحب کیوں نہیں گئے؟ وہ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان کی طرف سے اس تحفے نے جانا ہے وہاں پہ، تو میری ضرورت ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ جا کے کاؤنٹر کرنے کی یا اس طرح کی چیزیں کرنے کی. تو وہ بھی نہیں گئے. کوئی اور بڑا نہیں وہاں پہ لیڈر اس طرح کا ہمارے ریجن سے گیا ہوا تھا. ٹرکی والوں نے مہربانی کی، وہ انہوں نے تھوڑا سا پاکستان کی عزت افزائی کی، وہ تو کرتے بھی ہیں. انہوں نے کشمیر کا ذکر کر دیا، اور وہ بھی بہت ناگوار گزرا انڈیا کو. لیکن بہرحال پاکستان کے جو پرائم منسٹر صاحب ماشاءاللہ جو گئے ہوئے تھے یہ امبیرسنگ دورہ کر کے تو وہاں پہ سے نکلے گئے. جس سے بھی میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں خود مایوسی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے ان کا کانڈکٹ تھا، جس طریقے سے ایون ان کے لیے کوئی خاص کوششیں بھی نہیں کی گئیں. ایک تو یہ نا کہ کوششیں ہوتی تو صرف بلنکن صاحب کے لیے تھوڑی سی کوشش کی گئی، باقی کوئی خاص کوشش نہیں کی گئی. اور
जिलानी साहब के लिए कोशिशें की गई और उनको वहाँ पे काफ़ी जो है वो मुलाकातें उनकी हुई और उन्होंने वहाँ पे बात की। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो जिलानी साहब के हवाले से और इसराइल के हवाले से है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप जरा नजर रखिएगा, ये मैं आइंदा चंद दिनों में भी इसके ऊपर मजीद बात करूंगा, क्योंकि ये जो इसराइल का मामला है ये बड़ा पुराना चल रहा है। आपको याद होगा और मैंने आपको कई दफा बताया भी है कि 2005 में मैनहट्टन न्यूयॉर्क में एक होटल में, 5 स्टार होटल में, बहुत बड़े हॉल में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था। प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब ने उसको प्रिजाइड किया था और वो वक्त था जब अमेरिकन जूश कांग्रेस के साथ इन्होंने मिलके तो एक वहाँ पे फंक्शन किया था और उस वक्त बल्ले बल्ले हो रही थी जी कि हम मुसलमान और यहूद जो हैं वो भाई भाई हैं और हमें एक दूसरे के साथ मिल जाना चाहिए, और उस वक्त भी इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही थी। अब चूंकि इसराइल के वजीर खारजा ने खुद कहा है कि हमारी डील जो है, हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं सऊदी अरब के MBS साहब के साथ, तो अब उसके बाद क्या होगा कि 7-8 ममालिक जो हैं दूसरे भी, उनमें अफ्रीका के भी कुछ ममालिक हो सकते हैं, उसमें पाकिस्तान भी जाहिर है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है उनके लिए। इसराइल के लिए देखें सबसे बड़ा मसला क्या है, इसराइल के लिए कोई और मसला नहीं, उनको भूख का मसला नहीं है, उनको पैसे का मसला नहीं है, उनके पास सब कुछ है, दुनिया में उनकी रिकग्निशन है, दुनिया में सब कुछ उनको माना जाता है, उनका इन्फ्लुएंस है अमेरिका में, अमेरिका हिलता नहीं उनके आगे। लेकिन एक चीज का सबसे बड़ा मसला उनका वो है लेजिटिमेसी। वो उनके बारे में आपको पता है कि इलेजिटिमेट, उनको कहते हैं कि ये इलेजिटिमेट चाइल्ड है अमेरिका का या वेस्टर्न पावर्स का, और वो यही कहते हैं कि ये जिस तरीके से बनाया गया था वो सारा नाजायज थी। तो नाजायज को जायज बनाने के लिए जो सबसे बड़ी काविश है वो उनको ये दरकार, आप किसी भी शख्स से पूछें जिसको लेजिटिमेसी का क्राइसिस फेस करना पड़ रहा हो, उसके लिए वो कोई चीज मैटर नहीं करती, उसके ऊपर से ये दबाव उसको उतरवाना सबसे बड़ा मैटर करता है कि किसी तरीके से मेरे ऊपर ये दबाव उतर जाए कि मैं इलिजिटिमेट हूं। तो ये इसराइल का सबसे बड़ा मसला है। और अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान तस्लीम कर लेता है तो उसका जो लेजिटिमेसी का क्राइसिस है वो ओवर हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जो मुस्लिम ताकतों में से एक ही ताकत है जो न्यूक्लियर पावर है, और वैसे भी पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की एक अस्करी ताकत है, पाकिस्तान का अस्करी वजूद है। उस लिहाज से पूरी इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान का एक बड़ा क्लाउट है, और इसराइल इसको समझता है कि अगर सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान तस्लीम कर लेता है इसराइल को तो उनके लिए फिर सत्ते खैर है, वो फिर जो मर्जी चाहें करते रहें। और हमारे लोग हैं वो पहले भी आपको पता है इस तरह की चीजें करते रहे हैं, बातें करते रहे। अभी भी जो जिलानी साहब ने बात की उन्होंने कहा कि अगर वो हमारे इंटरेस्ट में होगा तो हम कर लेंगे। तो इंटरेस्ट तो आपको बदलते रहते हैं माशाल्लाह, वो तो अब जब चाहें आप कर सकते हैं, जिस तरह चाहें कर सकते हैं। तो इस लिहाज से इसके बाद मजीद बातचीत जारी रखेंगे और ट्रस्ट बट वेरीफाई, हम देखेंगे कि ये क्या क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं और किस लेवल्स पे कर रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की फ्यूचर का भी मसला है, पाकिस्तान की माजी का भी मसला है। क्योंकि कायदे आज़म ने वाज़ेह तौर पर कहा है रहमतुल्लाह अलैह ने कि जब तक फिलिस्तीनियों के हकूक इंश्योर नहीं होते उस तक फिलिस्तीन को, इसराइल को तस्लीम करना जो है वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। तो वो मेरा ख्याल है, मैं इंटरव्यू सुन रहा था जाते हुए, सॉरी थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मैं इंटरव्यू सुन रहा था उनका MBS का जो उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिया हुआ अल अरबिया के तवज्जुह से, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि हम इसके ऊपर बड़ा सीरियसली काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसके बारे में कोई ना कोई डेवलपमेंट होगी। तो हमें नजर आ रहा है वो जो अब्राहम अकॉर्ड था उसमें सिर्फ सऊदी अरब वगैरह जैसे मालिक जो थे वो रह गए थे, बाकी तो UAE वगैरह और दूसरे जो उन्होंने तो कर लिया हुआ है। और आपको पता है कि UAE और इसराइल की जो कभी आपस में ताल्लुक ही नहीं था, कोई फ्लाइट नहीं जाती थी, इस वक्त जो है वो 170 के करीब, 172 के करीब वीकली फ्लाइट्स उनकी आ जा रही हैं इसराइल से UAE और UAE से इसराइल। तो आप यहां से अंदाजा लगाएं कि अब ये कोई छोटी तो नंबर ऑफ फ्लाइट्स नहीं है, इसमें क्या हो रहा है वहां पे, कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। कितना बड़ा इन्फ्लक्स वहां पे अब हो रहा होगा और कितने बड़ी तादाद में लोग जो वहां पे जा रहे होंगे, और जाहिर है कि उनका इन्फ्लुएंस जो है वहां पे जब होगा तो फिर वहां पे क्या होगा या आप बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा कर सकते हैं। तो इस पर जारी रखेंगे सिलसिला गुफ्तगू का। और वंस अगेन आखिर में इमरान रियाज की मुबारक सारी कौम को, उनके घर वालों को, उनकी अहलिया को, उनके बच्चों को, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह ताला उनको आबाद रखे और अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि जिस तरह वो पहले काम कर रहे थे उसी तरह का काम जो वो दोबारा से शुरू करें। हमें इंतजार होगा, हम उनकी वीडियोस देखने के लिए मुतमन्नी और मुंतज़िर हैं। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।